যে গঙ্গদত্ত ଅମଳର ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯୋଉ ପାଟୁଆ ହଉଥିଲେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପାଟୁଆ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଢାଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏଠି ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଟୁଆ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ ପାଟୁଆ ପୋଖରୀରୁ କାଣ୍ଡ ଫୋଡା ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଏ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଏ ଯୋଉ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଏ ସିଧାସଳଖ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଯିବେ ଓ ସେଠି ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ହେବ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବୁ ଯେତେ ପ୍ରଦାନ ଦେଇଛୁ। पवित्र पणा संक्रांति अवसर में कटक जिला सालेपुर ब्लॉक मिर्जापुर पंचायत गंगेश्वर महादेव पीठरे पाटुआ यात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। ए परिप्रेक्षी शह शह संख्यक मानसिकधारी भक्त माने निष्ठापर भाव बेत पाटुआ खंडा पाटुआ कंटा पाटुआ चरकी पाटुआ होइथांती। पाटुआ माने यात्रार 5 दिन पूर्व बेत पाइता पाइथांती। से दिन पाटुआ माने हबिष करी ता पर दिन ठारू उपवास रुहंती। दिन राति मिसी निशब्द रात्रि रे मात्र गोटे थर गोटे चाउल रे अन्न प्रसाद खाई थांती। जदि तांको कानकु कौनसी पक्षी पक्षीक बोबेबर शब्द शुणा जाए ताहाले सेमाने अन्न ग्रहण करती नाही। पाटुआ माने निकटस्थ धर्मागतपुर स्थित पाटुआ पोखरे बुड़ पकई अर्घ्य दान करी मंदिर को आसी मर्दन करिथांती। तापरे काळेसी लागंती। झामु ओषा दिन रात्रि रे बंगाली संप्रदायर पाटुआ माने कंटारे पड़ती और तांको उपरे ब्राह्मण माने छाड़ती। संक्रांति दिन सकाळु मंदिर प्रांगण रे होम हुए और तापरे जीभ पोड़ा जाए। संध्या बेले पाटुआ माने झुणा निया खाई थांती। रात्रि रे पुनश्च बंगाली पाटुआ माने पाटुआ पोखरे बुड़ पकाइबा परे तांको देहरे कांड फोड़ा जाए और सेमाने खंडा उपरे छिड़ा होई पाटुआर शोभायात्रा रे मंदिर प्रांगण रे पहुंची थांती। पीठरे पहुंचवा परे पाटुआ मानकु काळेसी लागि थांती। चलित वर्ष ए यात्रा बेस धूमधाम रे चलिबा सह शांति श्रृंखला रे अनुष्ठित हो जाइछि। मंदिर कमिटी ग्रामवासी और प्रशासन पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जाइछि। ए यात्रा देखिबा पाए अंचल तथा अंचल बाहरे अनेक भक्तक समागम होइथिबा दृश्य परिलक्षित होइथिला। गंगेश्वर महादेव ए यात्रा केउ आवामान कालरु चली आसुछि। जीए जेउ मानसिक नहीं आसे ताहा पूर्ण होइथाय बोली भक्त मानक विश्वास रहिछि। नमस्कार मु सस्मिता साई। आज पाटुआ मानसिक तो किसी नाला कि ठाकुर महिमा या ये जहाँ भी मानसिक करती से पूरण हो जाए। बहुत आगुरी शुणी बहुत छोट बड़ू शुणी बाघर पर भी बहुत टाइम आसांगे पाटुआ जात्रा जो पाटुआ लगती प्रकृति जो अलिहा पड़ती से जो ठाकुर सब आभिमुख कराए जो पणा देवा झुणा देवा हांजुड़ी मारिबा जो से जो झामु जालिबा ए सबूर किसी ना कि विशेषता अच्छी से जो जो माने विशेष किसी मानसिक कर छोट छोट छुआ से झामु जाली भी किसी मानसिक कले से मानसिक पूर्ण हुए। मोर भी गोटे विश्वास अच्छी जे एठी जहाँ भी किसी मानसिक करती से सब भक्त मान मानसिक पूर्ण हो भी निजे प्रत्यक्षदर्शी एथरे जहाँ भी मानसिक करते से मोर पूर्ण होती। पाटुआ यात्रा मत बहुत भल लगे और प्रति वर्ष तो मुझे सागर। मो ना हूँ प्रताप कुमार शतपथी मंदिर पूजक गंगेश्वर दिन धरी पाटुआ हुए। पाटुआ पैता दिन ठारू पाटुआ यात्रा आरंभ हुए कि 2 दिन होती तादर मुख्य सबुदिन मर्दन करा जाए कि 2 दिन मासन संक्रांति मासन दिन 2 जगह मर्दन करा जाए 2 थर संक्रांति दिन गोटे थर संक्रांति दिन मासंत दिन ये कौड़ी खेलिए झुणा खाइबे कंटारे पड़े जीव फोड़े मासन दिन रात्रि कार्यक्रम हो 4टा बड़ आउ संक्रांति दिन से कांड फोड़े आ द्वितीय तो खंडार चढ़ी आसवे। आज हूँ शेष ये संक्रांति बासी हूँ शेष बर्तमान कांड उतारे पहुँच गले आसी कांड उतारे जे जा जा कि मंदिर पाखे रे लास्ट को बाटुड़ी पाइबे संध्या बेलू जाए घर को महिमा जो मैंने जहाँ मानसिक कर जहाँ मानसिक कर निश्चित पूरण हो नहले कई मानसिक करता ना के बहुत लोक भी आसते मानसिक करते निश्चित पूरण हो। मिर्जापुर सरपंच प्रतिनिधि एवं आमर ये जो यात्रा कमिटी पुरुखा लोक जो मैंने अच्छा आगु यात्रा करते से नुआ कर्मी मिसिक कमिटी गढ़ा होता 3 थर कमिटी एवं पाटुआ मान सहित बसी मीटिंग है कौ रूपे यात्रा परिचालन कर से जगह रिजोल्यूशन होता और से भाई आम पाटुआ यात्रा सब वर्ष भाई ए वर्ष धूमधाम बहुत आडम्बर पालन कराला। शांति श्रृंखला रखापी पुलिस प्रशासन आमको साहाय्य करते आमर भलेंटियर पाखापाखि 100 जन थे आमर
ପ୍ରସେସନ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ଖଣ୍ଡା ପାଟୁଆ ଏବଂ ବାଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବାଣ ଥାଏ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଫୁଟା ହୁଏ ଏବଂ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଯାତ୍ରା କଲିଣି 74 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାତ୍ରା କଲିଣି। ମୋ ଶିଳ୍ପାଟୁଆ ହେଲେଣି 27 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶିଳ୍ପାଟୁଆ ହେଲେଣି। ଏଠି ପ୍ରାୟ ବୋଧେ କେତେ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମାନେ ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଏ ଯାତ୍ରାର। ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଯିଏ ଯୋଉ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତୁ ସେ ମାନସିକରେ ସେ ଇଏ ରହିବେ ଧାରାରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଭଲ ବି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଆ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସିଏ ବି ଗୁଆ ଉଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ କରୁଥିଲି, ଯାତ୍ରା ଟୋଟାଲ ଥିଲା ଜମା 40-45 ଜଣ ଲୋକ, ଅବିକା ମୋ ମାନେ 180 ଲୋକ ପାଟୁଆ ହଉଛନ୍ତି। ଠିକ କହିଲ। ଇଏ ପାଟୁଆ ଆମର ଧର 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ନିୟମରେ ରହିବୁ, ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 6ରୁ 14 ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, 13 ହେଉଛି ମାସାନ୍ତ, ଏପ୍ରିଲ 6ରୁ ଆମେ ନିୟମରେ ରହିବୁ। ଅରୁଆ ଖାଇମୁ 2 ଦିନ। ତାପରେ 1 ବାର ଗୋଟେ ଅଛି, ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହବ, ତା ଦେହରେ ସବୁ ପଡ଼ିବ, ରୋଷେଇ ହବ। ସେଇ 1 ବାରଟିକି ଆଣିକି ତୁମେ ନିଜେ ବାଡ଼ିକି ଆଣିବ, ନୈବେଦ୍ୟ କରିବ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରିବ, ପାଣି ଛଡ଼େଇବ। ଏକା ଥରେ ଯାହା ଆଣିଥବ, କାହାକୁ ଅନିଷା କରିବନି। ସେ ହବିଷକୁ ତୁମେ ଖାଇବ। ଯଦି ଖାଇକି ଯଦି ପାଣି ପିଇଲ ଆଉ ସେ ହବିଷକୁ ଖାଇବନି ତୁମେ। ଯଦି ଠାକୁର ଯୋଉ ନୂଆ ପାଟୁଆ ହଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି। କାଣ୍ଡ ଫୋଡ଼ାଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋଡ଼ା ହଉଛି, ଭଇଁଚି କଣ୍ଟାଟା ଜମା ହଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ, ଆମ ଜଣେ ପୂଜକ ଚଳୁଛି, ସେ ଭଇଁଚି କଣ୍ଟା ଟପି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେହରେ ଟିକେ ଫୁଟିବନି। କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା କିଛି ଜଣାଯିବନି। କେତେ ପ୍ରକାର ପାଟୁଆ ଏଠି ଚରିକ ପାଟୁଆ ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଖଣ୍ଡା ପାଟୁଆ ଥିଲା। ଚରିକ ପାଟୁଆ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ କରିବାରୁ ସେ ଚରିକଟି ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଶିଳ୍ପାଟୁଆ ଆଗେ ଥିଲା, ଯୋଉ ହରିଜନ ମାନେ ପାଟୁଆ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଝୁଣା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଟିକେ ଝୁଣା ଖାଇବ, ଆମେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଟିକେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ କାମ ଏତିକି। ଆମର କଣ୍ଟା ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ଝୁଣା ଖାଇବାର ଅଛି, ଜୀବ ଫୋଡ଼ା ହେବାର ଅଛି, କାଣ୍ଡ ଫୋଡ଼ା ହେବାର ଅଛି, ଖଣ୍ଡାରେ ଚଢ଼ିବାର ଅଛି, ଗୋଡ଼ି ଖେଳ ହେବାର ଅଛି, ଗୁରୁ ନାମ ନେବାର ଅଛି। ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନିୟମ। କାଣ୍ଡ ପଢାଯାଏ ଉତ୍ତରା ଜଣାଯିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଯିବ। ମାନେ ବିସର୍ଜନ ପଣା ଯୋଉ ଆମେ ଖାଇଲୁ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ପଣା ଖାଇଲା ପରେ ଠାକୁର ଅନର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଯାନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଏ ଯୋଉ ପାଟୁଆ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କେହି ବାପା ମା ଆମର ମାନସିକ କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିପାରୁନି। ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି, ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରୁନି, କାଣ୍ଡ ବି ନେଇନି ମୁଁ। ଆସି ମୋତେ 86 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଡେଲି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, 4ଟା ବେଳେ ଡେଲି ଆସୁଛି, ତା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡା ପାଟୁଆ ଆସି କେମିତି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏକଦମର। ଆଉ ପାଟୁଆ ନାଚ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଣ୍ଡ ଖୋଲାଯିବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତାଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଖୋଲାଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଟୁଆ ଯେଝା ବାଟରେ ଯେଝାକୁ ଘରକୁ ଯିବେ। ସାଲେପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ।